नहीं हमारे कथा जिंदाबाद 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 जे कौशल जे मास समले आपण देखु बेलपा में रास्ता अवरोध होचे आपण देखि पड़ते सीधा कथा तीनोटी कृषि बिल को प्रत्याहार करो प्रत्याहार करो प्रत्याहार करो बलांगीर जिला को संपूर्ण मरुड़ी घोषणा करिबा हमर दाबी बलांगीर जिला को संपूर्ण मरुड़ी घोषणा करिबा हमर दाबी हमर दाबी न्याय दाबी सरकार तुम मानि नियो हमर दाबी न्याय दाबी सरकार तुम मानि नियो माने न्याय चलबो रास्ता घटाल जोड़ी हेबो अरे चासी भाई एक हो कृषि बिल को प्रत्याहार करो बलांगीर जिला को संपूर्ण मरुड़ी घोषणा करिबा हमर दाबी बलांगीर जिला को गोजा मोटी पैकेज घोषणा करिबा हमर दाबी बलांगीर जिला को गोजा मोटी रो पैकेज घोषणा करिबा हमर दाबी पर्दा पिला सब आसु ना दूर बोले तो पर्दा पिला तो पर्दा जिंदाबाद के पर्दा पिला बलांगीर जिला को इरा पर्दा करो डायरा पर्दा काम इरा पर्दा पिला आसो ने पोतो पर्दा पिला जय किसान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान आपण एटा क्या लगे बंद करछन आज का आज सारा भारत वर्ष रे कृषक संघर आह्वान क्रमे सारा भारत वर्ष चाषी माने भारत बंद पालन करुँच आम बेलपड़ा ब्लॉक रो समस्त चाषी कुल एक हो करी चाषी नेतृत्व रे आम इति आम एकत्रित हो संपूर्ण बेलपड़ा ब्लॉक को आम संपूर्ण बंद करूँ एवं सरकार आम दाबी करूँ जे आमर अंचल के मरुड़ी घोषणा करा कला कानून जेना 3टा अच्छे कला कानून सरकार प्रत्याहार करूँ एवं चाषी मान उन्नति लगी सरकार जब आगे नहीं आसवे ताले आंदोलन जारी रहा जेनटा कि 9 मास 10 मास होगा सारा भारत वर्ष में कृषक समाज आंदोलन कर सरकार सुनवा लगी प्रस्तुत होते बर्तमान से सरकार जे दिन नहीं सुनवा से दिन पर्यटन आम चाषी मैंने एकत्रित होकर आम आंदोलन आरंभ करमु सेटा तो आरंभ हो तेनु सारा भारत वर्ष में आंदोलन आरंभ होगा आर जेनटा कि आम सरकार के आम अचल करदेमु आर जिते दिन पर्यटन कला आईन प्रत्याहार नहीं जदि बेपारी पुंजीपति प्रति सरकार दरद नहीं कमीचे से दिन पर्यटन नहीं आम आंदोलन जारी रहा और ये आंदोलन रहा इधर लगे आम समस्त एकत्रित ये सर्वदलीय भाव बैठन आज चाषी के कांग्रेस दल भी समर्थन करे आंदोलन कर कौशल कमिटी तरफ जेनटा आमर आंदोलन करुछू आमे कौशल कमिटी तरफ भारत बंद डाकरा जेनटा कृषक मान द्वारा दिया सेटा तो देश जाक समस्ते जानिछन आज मुख्य आमर बलांगीर आमे जेन बेलपड़ा ब्लॉक रे आमे चाषी माने जेन आंदोलन करिछु इतार मुख्य उद्देश्य है जे बलांगीर जिला गुटे दादन प्रवण अंचल और निश्चित भाव में तामाने सरकार भी जानी सारी ताको रेनफॉल रिपोर्ट भी जाइए तो सेतिल लगी सरकार को आमे ये बंद माध्यम रे जणुछू जे बलांगीर जिला को संपूर्ण भाव मरुड़ी घोषणा करा जाऊ आउ इथिरे तिले मात्र पाथर अंतर नहीं हो जेहेतु केतेटा जगार देखा के मिली जे पाथर अंतर भी करा जासी सेति लगी बलांगीर जिला को मरुड़ी संपूर्ण भाव में घोषणा करा जाऊ इथि लगी आम समर्थन कर आ गोटे सदस्य अछन आपन ना क्या ना अमन राजपूत बनमाली नायक क्या लगे आपण माने बंद करछन आज बंद करबार कर्म उद्देश्य रोचे जे हमर जेन प्रकार आज दीर्घ 10 मास लान दिल्ली ठाने हम तीनोटी कला कृषि बिल को लेकर विरोध करबार प्रतिवाद रे चाषी माने एकजुट होइछन सारा भारत रे विरोध चली आज हमर बेलपड़ा तरफ चाषी भाई मैंने भी आज बंद डाकरा दी भारत बंद के आम समर्थन देकर आज बंद रखीचु और निश्चित भाव में बंद टा पालन रहा जेन प्रकार थर जो बलांगीर जिले में संपूर्ण मरुड़ी लगी चाषी हाहाकार हो हाहाकार पर भी आज सरकार कौन खंडपात नहीं देवार से लगे आम दाबी रखुचु तीनोटी कृषि बिल को संपूर्ण भाव में प्रत्याहार करा जाऊ नचेत आगामी दिन में फिर भजनकार रूप नेबा ये आंदोलनटा और से लगे संपूर्ण भाव में केंद्र सरकार दायी रहे इथि लगी और जेन प्रकार आमर जेन बलांगीर जिले में संपूर्ण मरुड़ी होता सदा भी कौन सरकार आज तक कौन पदक्षेप नहीं नेबार इथि लगे निश्चित भाव एटाके
ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଆଉ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହେଇଛି ତାହାକେ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେନ୍ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି এটা কেন কেন সমর্থন মানে সাথ দিয়েছেন আজ নিশ্চিত ভাবে আজ কংগ্রেসর সমর্থন পুরা জোরদার রয়েছে বেলপড়া কোশল কমিটির তরফରୁ ଦେଇছে আর বিভিন্ন সংগঠন সংগঠন ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ ଆଜି ପୁନଃ ସବେ ସମର୍ଥନ ଦେଇକରି ଆଜି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନଟା ବନ୍ଦ ହେଇছে আর নিশ্চিত ভাবে এই বন্ধটাকে সব সমর্থন ভাল আছে আপনার দেখি পারথিবে হাজার হাজার গাড়ি মানে বি আগে জাম হয়েছন পুরা দেখিথিবে আমার বেলপড়ার বহুত সমর্থন মানে চালিছে বড় বহুত বহুত হাজার হাজার গাড়ি আমার রাস্তায় জাগ দিয়েছন পুরা দেখি পারথিবে আমার একতা আমার লড়ে জিন্দাবাদ আমার একতা আমার লড়ে দেখি পারথিবে হাজার হাজার লোক বেলপড়া ব্লক রে ধারণা দিয়েছন মেন রাস্তার চলু দেখি পারথিবে বি প্রত্যাহার করিবা আমার দাবি জিল্লাকে সম্পূর্ণ মরুড়ি ঘোষণা করিবা আমার দাবি হাজার হাজার গাড়ি আছে দেখি পারথিবে বি বহুত সরকার जय जवान जय किसान বহুত বহুত ভিড় আছে আমি কৌশল কমিটি তরফରୁ চলবা রাস্তাঘাটে লড়ি এ তিনোটি কৃষি বিলକୁ প্রত্যাহার করিবা আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি এটা কেনতে লাগি বন্ধ করুছেন আপন মানে দাবি কেনতে লাগি বন্ধ করুছেন আপন মানে আজি আমার চাষী সংঘ আপনার না কেনা মোর না কন্দর্প দন্তা আপনার গোটে চাষী কে মু চাষী মুই হচ্ছে বেলপড়া ব্লক হ্যাঁ। কৃষক মহাসংঘর সভাপতি আজি যেন আমার চাষী সংঘ যেন সারা ভারতীয় বর্ষের যেন ডাকরা দিয়া হয়েছে কেন্দ্র সরকার চাষী প্রতি যেন অন্যায় করেছে আর আমার যেন তিনটা কৃষি নীতি যেন অবলম্বন করেছিলা তাকে সম্পূর্ণ রূপে আমি বিরোধী করুছু সে কৃষি নীতি প্রত্যাহার লাগি আমি আজি সরকারকে দাবি জনাইছু কিন্তু আজি পর্যন্ত চাষী সে যেন দাবি করছিলা তিনটা নীতিকে প্রত্যাহার ন করবার দ্বারা আমি আজি আন্দোলন করছু রোড করছু এবং সারা ভারতবর্ষরে সবু আজি সমস্ত প্রত্যেক চাষী ভাই মানে আন্দোলন করছন রাস্তা রোক করছন দোকান বাজার সমস্ত সমর্থন বি জনাইছন আজি বন্ধ করছু সব আপনার দেখি পারথিবে হাজার হাজার গাড়ি মোটর বি আগে ভিড় ভাড় রয়েছে আমার চাষীকে সবে সমর্থন দিয়েছেন দেখি পারথিবে বি বেলপড়া মেন তানি মন্দির ছক দেখি পারথিবে হাজার হাজার কতক অছন কৌশল কমিটি তরফରୁ বি বহুত সমর্থন মিলছে